जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय तृतीय श्लोक। मूल श्लोक। पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। स्पष्ट लक्षण है। आगे আমরা দেখব কি সে প্রয়োজনের থেকে বেশি কথা বলছে, যেটি কিনা যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে তার মনে থাকা সন্দেহকে স্পষ্ট করে তুলে ধরছে। हिंदी कमेंटरी बा ट्रांसलेशन बाय स्वामी रामशुल्क दास। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। हे आचार्य, आपनारी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा रचित व्यूहकार माने चक्राकार बा बोलते पारो तुमी व्यूह रचना, जेटी किना पांडवদের तरफ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট ভারী সেনার, সেটিকে দেখেন। দুর্যোধন বলছে নিজের গুরু দ্রোণাচার্যকে। কার থেকে জানলাম? সঞ্জয়ের কাছে জানলাম। সঞ্জয় সেটি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাচ্ছেন। জয় শ্রীকৃষ্ণ। এরপর পরের দিন পরের শ্লোক নিয়ে দেখা হচ্ছে। জয় শ্রীকৃষ্ণ।